Oke, kita langsung ya. Kita selesaiin aja deh. There are a lot of rules in English. Tenses again ya. Oh my Iya. God. Gimana? Gimana Miss Lika? I said tenses again ya. Oh my God. Again, again and again. Why English people they bring a lot of rules Rules about ya. speaking and writing. Oke. Oke, kita kesini dulu ya. Nah, nih guys. Bentar. Oke, kemarin kita sudah belajar yang fungsi pertama ya dari Seom ya, adalah menggantikan modal. Nah, I can swim in the river. Jadi, I am I able am to. be able. Nah, I I am am be. able. B-nya kita ganti ya pakai to be. To be itu ada apa Am. aja? Ada is and are ya. Kalau I am, you are, we are. Atau pakai yang pas. I was, I you was. were, we were gitu. Nah, kita ke fungsi yang kedua nih. Menggantikan modal kedua. Apa maksudnya? Jadi dalam satu kalimat itu terdapat dua modal. Kayak semisal mereka harus bisa. Nah, itu ada dua modal ya. Ada harus, ada bisa. Nah, ini nggak boleh nih. Dari struktur salah. Nah, ya, jadi fungsi siom adalah menggantikan modal kedua. Nah, di sini modal kedua yang mana? Ini mas itu yang pertama, yang kedua adalah can. Nah, Can jadi kita ganti can itu menjadi seom. Nah, kemarin bentuk seom dari can apa ya? be able Nah, be able to ya. Jadi, to they must be able to speak English in the English class. in the Seperti. class. Nah, ini kenapa be-nya nggak diganti pakai is MR? Karena be-nya ini nggak setelah subjek. Paham? Karena be-nya itu terhalang sama emasnya. Jadi Mas. be-nya itu diganti pakai is MR kalau setelah subjek persis di samping subjek. Nah, ini kan nggak di samping subjek ya, terhalang sama mas ya, jadi nggak diganti. They must be able to speak English in the class. Seperti ini ya. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Nah, saya jelasin di Word. Bentar ya. Bentar guys. Ganti uh, ganti materi bentar. Contoh di sini mana ya kalimatnya ya kemarin. Ini saya udah di Microsoft Word ya? Udah kan? Ya. Oke. Contohnya mana? Nah, di sini guys. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya adalah Mr. Leo akan bisa ya, akan bisa. Ini ada dua modal nih. Modal akan sama modal bisa mengemudi mobil itu. Nah, di transkip, Mr. Leo will can drive that car. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh ada dua modal. Will can ini nggak boleh ya. Nggak boleh ada dua modal. Salah ya, kita coret. Nah, kita coret nih. Karena nggak boleh ada dua modal. Nih ya, M sama M salah atau nggak boleh. Tapi modal seong baru boleh. Nah, modal seong gimana? Ya tadi can-nya ini kita ganti. Kita ganti pakai seong. They will tetap pakai will. Nah, can tadi kita ganti pakai seong. They will Be be able to able to drive that car. drive the Seperti car. itu ya. Atau atau nih atau kita pakai seong semua. Gimana pakai Xiom semua? Jadi wheel-nya kita ganti pakai Xiom juga. Nah, mana? Nah, kita kemarin apa ya? Wheel dari Xiom apa ya? Wheel apa? Xiomnya apa? Going Be going going to Be to. going to Oke, be going kita to. kita ganti wheel-nya pakai going to. Be Iya. going to. Nah, ingat be going to ya. Nah, karena be-nya ini setelah subjek kita ganti pakai is atau was.
Mr. Leo is going to be able to drive that car. Seperti ini. Lebih panjang ya? Iya. Mr. Leo is atau was ya. B-nya itu kita ganti pakai to be. Nah, ini kan kalimat aslinya kan gini. Mana ya? Gini kan? Mr. Leo be going to, ya enggak? Be going to, be able to. Nah, kita ganti yang be-nya going ini. Kenapa kita ganti yang ini? Karena be-nya setelah subjek. Kita ganti pakai apa? Ya, pakai to be-nya dari subjek tunggal apa? Yaitu bisa is atau pakai was. Bos. Nah, gini ya. Mr. Leo atau was going to be able to drive that car. Seperti itu ya. Nah, jadi ini rumusnya ya. Modal-modal nggak boleh. Modal seom boleh. Seom-seom boleh. Tapi kalau seom dulu baru modal nggak boleh. Nah, ini nih. Yang seom baru modal seperti ini. Nah, seom dulu baru modal. Nah, ini nggak boleh ya. Saya coret nih. Mr. Leo is going to can drive that car. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini rumusnya. Modal-modal boleh, modal seom boleh, seom-seom boleh, seom modal baru nggak boleh. Seperti itu. Nah, kita kembali ke oke, dari fungsi yang kedua, any question? Yang menggantikan modal kedua, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Any question, Miss Lika, Gloria, Nabila, Salsabila, and others? Kalau No, nggak sir. ada, oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke ini. Menggantikan modal setelah to infinitive. Nah, apa itu apa ini? Maaf, PPT ini di-share kan? Oke, Miss Nabila, saya share kok. Oke. Mana tadi? Yang kedua nggak ada ya. Yang ketiga nih, menggantikan modal setelah to infinitive. To infinitive itu to setelah kata kerja ya. Nah, ini kata kerja, ini namanya to infinitive nih. Nah, ini nggak bisa ya. I try to can. Nah, ini nggak bisa. I try to can carry you. Aku mencoba peduli ke kamu. Nah, ini nggak boleh. So, kita ganti apa? Kita ganti pakai seom. I try to be able to carry you. Seperti ini ya. I want to can. Nah, ini nggak boleh juga nih. I want to can go abroad. Go to abroad. Sorry, ini kurang to. So, ini nggak boleh. Jadi kita ganti lagi. Can menjadi be able to. I want to be able to go abroad. Seperti ini ya. Kita kembali ke Microsoft Word. Tadi di sini Sir, ada, ya, kalau diganti juga jadi I want to going. I want to going. I want, gimana kalimatnya? Yang tadi. I want to, gimana? I Yang want, tadi terakhir itu, Sir. I want to be able to board. bentar. I want to Yes, Oh, go. I want to kalimatnya, be able I to want, I want to, I want to be able to kan tadi ini ya. to Iya, ya abort. Abroad. Iya. Kan about itu Eh, I want to kan diganti I want be ya, able to. I I want want to to be able to go to abroad. be able to. Banyak tuh di sini ya. ya I Iya, want jadi to be itu. able to about I want to be able to go to abroad. 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 Nah, abroad. Atau apa? Luar negeri itu apa lagi? abroad. Abroad atau overseas ya. Oh, persis. Overseas. Abroadnya juga ABOURD kayaknya, Ustaz. Apa? ABOURD. Oh, Abroad. about Setelannya ABOURD kayaknya. Abroad.
RD. RD. Iya. Abroad gitu Oh, ya. iya. Sorry. ABROAD. 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 ROAD. Oh, Yes, ini. U-nya that's nggak ada. abroad. Iya, U-nya nggak ada. Abroad. Yes. Oh, Abroad. I see. Yes. Oh, typo. And then atau Yes. overseas Typo. juga. Overseas, Overseas. yeah. Overseas. Tapi kalau kayak gitu, Sar, maaf ya, Sar, kayak Oh ya? banyakan tuh-nya itu, Iya, emang gini. oh gitu ya, di lidah kayak kelibet berlibat lah. Iya, iya. I Tapi want kalau to be able to go to. nanti kalau kalian di soal TOEFL atau soal IELTS banyak gini juga guys. Banyak nemu gini. Iya sih, Yeah. benar. Nanti kalau Benar kurang sih. tuh To be nih able salah to ini write. gitu. Iya, betul, It's betul. able to Nah, ini infinity. kalau diganti I going to nggak bisa ya? Contoh di sini aku ingin Berarti di sini. I want to will. I Gitu. want to will gini. Iya. Aku ingin akan gitu kalimatnya. Ya, berarti itu nggak kan jadinya kan, iya, itu kan jadinya kan jadi I am. Ya deh, coba gini ya. Jadi I want to. Ya kita ganti kayak sini apa be Want to be. going to go abroad. I want Ya, to be I want going to be to. going to go to bro. To go to Ah, abroad. Gitu more, ya. Wow, complicated more grammar. difficult. Yes. Iya. It's about the complicated model setelah to infinitive. Oke, coba kita latihan soal guys. Kita kembali ke Going PPT. to abroad overseas. Nah, ini guys. Coba dong 1 sampai 5 aja dulu. Nah, ini ada dia harus bisa. Apa nih? He He must. he Bukan, must. He must can. he must Ayo. be able. He must be able He to must be able to finish finish her work, duty this work tomorrow. or Oke. tomorrow. He must be able to finish this duty atau this assignment tomorrow gitu ya. Bukan they must can gitu ya. Nah itu salah ya. Ingat nggak boleh ada dua modal, nggak boleh must can nggak ada, tapi must be able to gitu ya. Yes. He must be able to finish, alright. Dan nomor 2, mereka mungkin harus. Nah mungkin kemarin pakai may ya. May. So they may have to may go early. They may have allow to, has Yeah. to, sorry. They may Ya. has to go earlier. Go lebih awal They apa? must have to. Earlier. Lebih Earlier. awal, Oke. earlier. Earlier. They may. Oke, next nomor 3. Kita seharusnya bisa. We should be able to help them if we have a time. Oke, we should We be be able to to help help them them if if we we have have a time. time. Nah, itu modal sum ya, should be able to. Kalau kita ganti pakai sum semua. We are apa We seharusnya? are able, we Ayo. are, Seharusnya we apa? are, Sum. We are supposed to okay, we are help supposed them. to To have. be able to Be able to help ribet ya. help them them if if we we have have time. time. Okay. We are supposed to be able to help them We if we are. have time. Anda mungkin bisa menemukan jawabannya di buku itu. Ada mungkin, bisa. ada bisa. Kita pakai modal seom. Modal dulu baru seom. You may Be able able to to find the to answer. find the answer. di buku itu. In In that book. Oke, on in that that book. book. In Kalau that book. pakai seom, mungkin berarti apa? May, Would apa be- meom itu? You Be allowed have. to. You Be are allowed to. you are Have allowed to. apa? be able to allowed find, to allowed to to find the answer able in the to book. Be able to Find the answer. find the the answers answer on that book. on that book. Oke ya. Dia seharusnya sudah bisa. So he should be So, able He should be able to understand the subject now. understand the subject now.
Oke, ulang apa tadi Miss Vita? He should be able to understand this object now. Alright. Nah, ini ada sudahnya Subject nih. or object. Ada He should sudahnya. Ayo, jadi oh, gimana? he should be Nah, sorry. bukan He should be, should tapi should have been. oh ya, Pakai have he should been have been she should have able to been able to understand understand this this subject or lesson. No. yeah, no. Now. Mereka mungkin harus bekerja lembur. Apa lembur itu? Overtime ya? Overtime. Time. Mungkin Ya, harus. overtime. They. Ah, Mereka they may be so. they may be so. allowed to they may allow it to they They may supposed to have to have to. sorry harus ya. Okay. They may Harus ya. have to work time next week. overtime Overtime next week. next week. All right, they may have to work overtime next week. Gitu ya? Understand? Atau masih Ya. jelimet, guys? Belum hafal perubahannya sih Sar, kalau aku. Yang harus tuh jadi berubah ke Xiaomi apa belum hafal saya. Sar. Ini ya setidaknya kalau kalian mau ngomong dalam satu kalimat itu ada dua modal, nah kalian ganti modal yang keduanya. Oh, I see. Oke. Jangan modal-modal ya kayak tadi must can, nah itu nggak boleh ya. Tapi must be able to seperti itu. Iya, benar. Atau Iya. semisal ketika kalian apa ya, semisal mau ngomong I can go there. Nah, ada orang si A ngomong I can go there, ada si B bilang I am able to go there. Nah, ini bisa kalian nilai ya. Wah, ini yang speak English-nya high, ini yang pakai I am able to. I'm able Yang can to. itu yang masih basic gitu. Biasanya orang yang pakai Xiaomi itu Oke. yang udah high class gitulah. Ya, biasanya Gitu. pakai Xiaomi kayaknya anak-anak IELTS deh. Nah, kamu coba nanti gitu, Miss Vita. Biar keren loh. Sir, may I have a question for you? Yes. Yeah, it's about using shall or should and must and may. When we use shall or should and must. Oh, must itu keharusan ya, obligation, harus. Okay. Tapi kalau yang shall, should itu kayak sebaiknya seharusnya kayak you give advice. Kamu seharusnya gimana gitu loh. Lebih memberi nasihat gitu. Yes, giving advice. Okay. Okay. Any question again? Okay. Understand. I see.